असामतनि सिगां सिगाव आगारमानि नुजागैनो दंगो जयावै बनकुमारी हातनि रि फालंनि तालासोबाय खक्सिनि हायाकेबा खक्सा रासायनि रांरि र खगैतलांमानि सिगावनि पातिमुं नुजाखा पातिमुंनि तै बेलायवाना लायजाक बनकुमारी हातिब बबाग्राखर आगुनि कलेजतिला बिसिं खबजाक बनकुमारी हातिब सिगांखोबो वाइदेवाइनो खगजामानि पातिमुं नुजाकमानि आफ्रुबो नायमुथां र खरकसानो फनो रमै मानलिया आबोबाय पाइथागो बनकुमारी हातिनि पानिया ख्लायनाय र सागनि रांरिबै हरम बुरंनाय नारग्लायमानि थानाय हर रि फालनक तालारिबै नगो थांमानि बानिया खायनाय सागर मलिक ग्राकसाल फुंगु फाइनुखा फालनकनि दगा सोबायजाक ताबुक सिंमु बनकुमारी हातिब खरकताम खरक बोरै मोरंनाय नारंजाकमानि उलुफानो बाहायके सिगावनि बदल रक लाइटे साकी फालनगो हाबै मानि खगै मानखा सोमुंदी साका रि बानिया खायनाय सागर मलिक কি হয়েছে তোমার দোকানে? আমার দোকানে রাত্রে চুরি হয়েছে দাদা। কত টাকার মাল আসতো মনে হয়? তো মালটা আসলে আপনার 7-8 লাখ টাকার মতন মাল ছিল। তারপর পূজার মাল একটা পেটে ঢুকছে 40-45 হাজার টাকার মাল ঢুকছে খালি পূজার মালটা। আর মাল লাইট আচ্ছা, এখনো নাইট গার্ড থাকেনি? হ্যাঁ, নাইট গার্ড 3-4 জন থাকে। কত টাকা মাসে দাও? আমি তো শুধু একা দিই না, আমার লগে আরো সবার যারা আছে দোকানদার তুমি কত দাও? আমি যে মাসে মাসে 4 টাকা করে দিই। কিটা মনে হয় নাইট গার্ড থাকা অবস্থায় চুরি নিছে গা কিটা? মানে কি তা কইতাম না, আমি তো আর রাত্রে আসলে দেখছি না। মানে নাইট গার্ডের যে তো ডিউটি রাত্রে বেলা পাহারা দিও না, নিশ্চয়ই ওরা আসিল ওরা থাকাকালীন কেমনে জিনিসটা হয়। আর যদি এরা নাও থাকে, এরা ডিউটি ছাড়া কই গেছে, এরা কিটা করতেছিল আমার দোকান দাদা একদম বাজারের মধ্যে সাইডে ফাইডে না, যদি একটা কথা আছিল যে সাইডে ফাইডে আসিল আমার একদম মধ্যে বাজারের দোকান। पातिमुंनि कलेजतिला फारनि नायमुथांनो कक्तमा हरके पातिमुं थायो फाय रुतुमुं खालायनानै चेंखा ताबुं नायथेख्लायो खगजामानि पातिमुं बाय हाति मोरोंनाय रंनि मुंसासोक हालक तमा बागैदे अमो हायके लाइटे साके खगै मानखा ताबुं नायथेख्लायो पातिमुं चेरि नायमानि उल